салом бачаҳои азиз, имрӯз мо ҳарфи навбатии китоби алифборо меомӯзем. ин ҳарфи не аст. не, не. ҳарфи не овози н дорад. н, н. ҳарфи не ҳарфи ҳамсадо аст. биёед ҳарфҳои гузаштаамонро такрор намоем. ҳарфи а, а, а. хуб, ҳарфи л, л, л. хуб, ҳарфи о, о, о. бачаҳои ширин, мо бо шумо ду ҳарфи ҳамсадо ва ду ҳарфи садонокро гузаштем. ҳарфҳои ҳамсадо ҳарфи не ва ҳарфи л гузаштем ва ҳарфҳои садонок ҳарфи о ва ҳарфи а. хуб, акнун бачаҳои ширин, мо бояд ки бо ҳамин ҳарфҳои гузаштаамон ҳиҷо бисозем. хуб, ҳарфи садоноки о бо ҳарфи не пайваст шуда метавонад. хуб, чӣ хел мо пайваст мекунем? вақти пайваст кардани ҳарфҳо бояд мо дар хотир дошта бошем ки ҳарфҳои ҳамсадо бо садонокҳо ҳиҷоро ташкил мекунанд. хуб, не о, не о мешавад бачаҳои ширин ки но, но. хуб, барои ҳиҷо ташкил кардан аввал ин ки мо бояд ки ҳарфи аввалаамонро талаффуз созем, сипас ҳарфи дуюмро ба ӯ пайваст созем. хуб, бори дигар. но, но. хуб, боз бо ҳарфи а. не а, не а. чӣ мешавад? чӣ ҳиҷо мешавад? хуб, на. аввал ҳарфи неро талаффуз мекунем, сипас аро ба ҳарфи не пайваст мекунем. хуб, на. хуб, биёед акнун шумо такрор кунед бо ман. хуб, на, на, на. хуб, бори дигар. но, но, но. бисёр навз. ро гуфтан лозим аст ки ҳар як калима аз ҳиҷо иборат аст. дар калима чанд садонок бошад, вай ҳамон қадар ҳиҷо дорад. хуб, ҳиҷоро ду ҳамсадо ташкил карда наметавонанд, сохта наметавонанд. ҳиҷо ин ҳамсадо бо садонок агар пайваст шаванд, ҳиҷо мешавад. ё ин ки як садонок ҳам ҳиҷо шуда метавонад, лекин як ҳамсадо ҳиҷо шуда наметавонад. хуб, инҷо бояд мо бигӯем ки ҳарфи л, ҳарфи не, ин ду ҳарф ҳамсадоанд. ҳарфҳои садонокҳои мо ки гузаштем, ҳарфи а ва ҳарфи о, ин ду ҳарф садонок ҳастанд. алифбо назар мекунем. ин ҳарфи не. неи калон, неи хурд. неи калон, неи хурд. акнун ба расмҳои китоби алифбо назар меандозем. ин расми чист? расми нон. нон. калимаи нон бо ҳарфи не навишта мешавад. дар калимаи нон ду ҳарфи не ҳаст. не, о, не, нон. расми дигари китоби мо расми нок аст. нок. биёед якҷоя талаффуз мекунем. нок.
نوک نوک کلمه نوک از 3 حرف عبارت است و حرف اولش حرف ن است. و رسمی دیگر نظر می اندازیم. رسمی چیست؟ نغاره. کلمه نغاره با حرف ن نوشته می شود. رسم دیگری ما رسم لانه است. خوب زیر این رسم ما 4 خانچه می بینیم. 4 خانچه معنی آن را دارد که در همین کلمه لانه 4 حرف است. خوب ل او ن ا ل او ن ا لانه. خوب بیایید این حرف را تلفظ نماییم. او ل ا ن. خوب به رسم دیگر نظر می اندازیم. در این رسم ما می بینیم چی را می بینیم؟ خب درخت را می بینیم، لانه، و می بینیم که یک پسر و یک دختر زیر درخت ایستاده اند. خوب و نوشته هست در اینجا. خب بیایید این نوشت رو یک جایه می خوانیم. خوب ل او چی می شود بچه های شیرین؟ لا. ل او لا. لا ل ا لا. لولا لولا. ا ن ا انا انا انا. لئو لو لئو لو نه 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 لو نه. خوب اکنون همه همین کلمه ها رو ما میخونیم. لولا انا لانا. خوب یعنی پسرچه به خواهرچهش نشان میدهد که لولا انا لانا. خوب اکنون این حرف ها را نامبر کردن لازم است. او ل ا ل. خوب اکنون میخونیم ا ن ا نه انا انا. لئو لا لا ل ا لا لو لا. خوب لئو لا ل ا لا لو لا لولا ا نه نا انا لئو لو لو ل ا لا لو لا. خوب لولا انا لولا. خوب حرف ها رو باری دیگر تلفظ میکنیم. ل او ل ا. خوب ل هم صدا است، او صدا نک. ل هم صدا است، ا صدا نک. خوب در کتاب ما طرز نوشت حرف ن نشان داده شده است.
شما می توانید که در دفترچه های خود طرز نوشتی حرف نه رو و پیوست شدن حرف نه با دیگر حرف ها رو مشق نمایید. همین طور نه کلان نوشته می شود. اینجا باز ما می بینیم که پیوست شوی حرف نه کلان با نه خرد نیز برای ما خوردرکان نشان داده شده است. اکنون حرف نه رو ما در تخته صنف می نویسیم. حرف نه کلان چنین نوشته می شود. خوب ما یک چند مرتبه حرف نه کلان رو می نویسیم. نه خود رو نیز ما در تخته صنف می نویسیم. شما باشید در دفترچه های خود نه خود و نه کلان رو نوشته گیرید. پیوست شوی حرف نه کلان با نه خرد رو ما نیز می نویسیم. همینجا درس امروزه ما به آخر رسید. خانه آباد و سربلند باشید.